Donc, pour le delete, c'est-à-dire la suppression de contenu, on a le syntaxe qui est delete from le nom de la table, table where ou la condition. Prenons un exemple, par exemple, la table هذه اللي هي اسمها la table فيلا. Donc, هنا نحب نحي le champ numéro 2. كما نشوفوا هنا عندي من 1 après tout 3. Donc, le champ 2 نحي. Donc, كيفاش نمشي نعمل؟ Justement, نمشي نكتب delete from client اللي هي التابل نتاعي where l'identifiant égale à 2. Donc, l'identifiant الثاني باش يتنحى. باش يقعد لي juste l'identifiant numéro 1 et l'identifiant numéro 3. Alors maintenant, je vais côté code. Donc, côté code, dans la page HTML, ici ma page HTML est accueil.html. Donc, مابين الفورم سلاش فورم عندي les données نتاعي عندي le prénom, le nom et l'email. ديما نمشي نشوف les name égale. Donc ici عندي name égale prénom, name égale nom et name égale email. هذوما اللي باش نستعملهم في la page PHP pour récupérer les données du formulaire. باش معناها إجا نمشيو للباج PHP. Donc la page PHP pour récupérer les données du formulaire de la page HTML اللي كنا نشوفو فيهم. Donc il faut écrire ce code là. Donc le code هذايا عبارة على une variable اللي هي $prénom. قلنا ديما les variables PHP قبلهم دينار باش يعرفهم PHP اللي هذيك راهي variable. Donc la variable prénom اللي هي elle va recevoir le $post prénom. Le $post prénom هي شنو؟ Donc $post puisque نحنا في la page HTML الميثود نتاعي نخدم بها بالpost. Si لهنا جات عندي méthode get, donc لهنا باش نولي نكتب $get. Et ici راهو que ce soit get ولا post في ال HTML في ال PHP pardon لازم يكونوا بالماجيسكول. اوكي دونك نرجعها post. دونك هنا $post كما قلنا خدمنا في الفورمulaire استعملنا la méthode post. Et le prénom pardon c'est هذايا name égale à prénom. نفس الحكاية باش نعملها مع النوم et l'email. Voilà nom et email. Donc هنا on a récupéré les données du formulaire. Donc passons à l'étape suivante, c'est la connexion à la base de données. Donc pour connecter à la base de données, il faut créer une variable $MySQL. Donc $MySQL new MySQL localhost اللي قاعدين نخدمو عليه الروت et le mot de passe vide هنا و la base de données نتاعي اللي هي اسمها test.mkd. هنا تنجم انت تسمي la base de données نتاعك كيما انت تحب. دونك هنا عندي une condition اللي هي تقول لي si الباز دو دوني ما فماش ولا تبدل اسمها ولا جزء اي حاجه تخرج لي die error de connexion. اوكي دونك يخرج لي افيشاج يقول لي error de connexion. Après, نمشيو l'étape de la construction de la requête d'insertion. Donc, pour insérer des valeurs et des champs, il faut utiliser la requête insert. Donc, bien sûr, لازمنا نعملو نصنع une variable نسميها كيما تحب الفاريابل. Donc, هنا سميناها de la requête. Donc, de la requête اللي هي باش تاخو les données dans l'insertion. Après, نكتب insert. Je vais insérer into la table contact les champs nom, prénom et email avec les valeurs de leur nom, de leur prénom, de leur email. Donc ici, هذوما les champs تاعي et هذوما les valeurs des champs. و remarque importante لازم كتبت النوم الأولى الفالور نتاعها تكون الأولى. prénom ثانية champ prénom ثاني تكون valeur نتاعو اسمي etc. Donc هنا عملنا l'insertion c'est bon tout va bien. لازم نعمل l'exécution نسيتها اوكي.
لازمها تتعدى في l'exécution. Donc pour exécuter, bien sûr je crée variable هنا اسمها résultat سميتها كيفاش تسميها اللي تحب. donc MySQL query. donc هنا الquery هي اللي MySQL query pardon كلها هذيا هي me permet d'exécuter une requête sur la base de données. donc هنا MySQL query exécuter قلت له هذيا الانسert اللي عملتها قبل. اوكي donc exécuter لي sinon die معناها باش يخرج لي error or die MySQL error. donc si l'exécution est faite donc باش يخرج لي echo insertion faite avec succès. donc après نحب انا je récupère et j'affiche les ID de l'élément inséré ولا l'ID de l'élément inséré. donc نعمل une variable هنا سميتها numéro MySQL insert ID. donc insérer l'ID echo $numéro. donc ici les codes راهم لازمهم يتحفظوا معنا حتى حل آخر. donc si votre examen معناها باش juste QCM يعطيك هكا je sais pas par exemple نجمي مثلك يقول لك هنا دولار برينون دولار بوست بيخلي لك هذه فيها انت هذيا باش تاخوها نفسها من هنا من الفورم نتاعك من الفورمولير. دونك جوست هنا برينون تعملها كوبيي وتحطها لهنا برينون. si votre QCM par exemple يجي par exemple في la connexion de la base de données هنا لازم تعرف لي هنا local host هنا لازم تعرف هنا root هنا le mot de passe et هنا le nom de la table. اوكي كيفاش تكتب الكود ما يهمش. وقتاش يهم كيفاش تكتب الكود si votre examen est pratique يعني يعطيك problème ولا يقول لك اصنع لي formulaire impératif مع الباز دوني وقتها لازمك تعرف الكود. اما سينو راهو ما يتحفظش الكود. في الفيديو الاخراني من بعد نشوفوا select modifier et supprimer بالكود PHP.